काम केल्लें आसा, धार्मीक काम केल्लें आसा, भुरग्यांक युथांक लागून मेन म्हणल्यार काम केल्लें आसा. आमी जेन्ना भाभीन आनी बाबान जेन्ना घरोघरी आमी प्रचार जेन्ना प्राधान्य दिल्ले तेन्ना घरोघरीन लोक उत्सुकान भायर सरताले 100-200 डोर टू डोर. आणि आमी जेन्ना वोटींग काल आमी जेन्ना बुथार आसले पयलींच्या दिसा तेन्ना थोड्यांचे तेंच्याकडे इवन हे नासले पुलिंगाचे भुरगे नासले, आमच्याच फकत आमचेच कार्यकर्ते जाल्ले फकत पळोवपाक गेल्यार. इतले म्हटल्यार जे भाभीन जे काम केलां इतल्या वर्सां आणि बाबान जे काम केलां युवांक फुडें काडपाक, महिलांक फुडें काडपाक, आमच्या असल्याक म्हणजे बाबा जसं म्हणटा की तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजान बहुजन समाजाक घेवन रयत स्थापन केल्ली, राजर्षी शाहू महाराजान स्थापन केले आणि सगळे बहुजन समाज आसलो. आयज तेच सत्तरीन काम बाबा घेवन चल्ला बहुजन समाजाक, आणि बहुजन समाजाक बरें व्यासपीठ दिवपाचे आणि शिक्षणाक आणि सगळ्याच बाबतींत बाबा आमकां बहुजन समाजाक वयर काडपाचें काम करता. आणि बाबाचे आणि भाभीचे आमकां गर्व आसा अशे नेत्या सकयल आमी काम करता आणि त्यांच्याच मार्गदर्शन जी फुडली कामां आसा ती आमी घेवन वयतले. थँक्यू, देव बरें करूं. बाबाच्या आणि भाभीच्या सदांच हांव ऋणी आसतलो. तुमचे सगळ्यांचे आभार. मेन म्हणजे कितें आहा की आयज भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आणि आणि मेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो हे विजय म्हाजो न्हू, आमदाराचो न्हू, हो विजय प्रत्येक कार्यकर्तो जेणे दीस रात मेहनत करून हे मतदान हाडलेले आसा. गरीबाक आणि देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा प्रत्येक घराकडे पावपाचो प्रयत्न जो आमच्या कार्यकर्त्यांनी केला तो विजय तो. आयज आमचे सगळे हांगा पळय सगळे कार्यकर्ते हे सगळे यांचो सगळ्यांचो विजय. आणि आमी जे शब्द दिला लोकांक ते शब्द आमकां 2027च्या इलेक्शनाक पयलीं पूर्ण करपाक जाय. हांवें शब्द दिला, हांवें संकल्प घेतला ते आमी पूर्ण करतले. आयज तुमी सगळीकडे वातावरण पळयात, 70 वातावरण पळयात. 10,000 न्हू 12,000 क्रॉस केले न्ही, आणि 10,000 वयर नामदेव निवडून आयलो. उसगांवान फाटल्या पेक्षा चड आमी इम्प्रूव्ह केले. प्रत्येक बुथार आमच्या समीक्षा नायक लिडींग आहा. इवन आमचे क्रिस्तांव भाव आहा, जे आमचे मुस्लीम भाव आहा, त्या बुथाचेर बी त्या लोकांनी भोवमतांनी आमचे कॅन्डिडेटाक आयज उसगांव मतदान केल्लें आसा. आणि म्हाका अपेक्षा की प्रेमनाथ दळवी बी 10,000 वयर लीड घेवन जिखतलो. आणि म्हाजे श्रेय न्हू, हांगा सत्तरीची जनता हे सदां हांवें सांगलां की सत्तरीची जनता आणि सत्तरीचो प्रत्येक भाव भयण जो तरणाटो महिला युवा ही तेंची ताकद. ही ताकद आमदाराची न्हू, हेच लोक ठरयतले की नेतृत्व सत्तरीन कोण करपाक जाय आणि कोणी फुडें वचपाक जाय. आणि आमचें कर्तव्य की हेच भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आणि विजय जो भारतीय जनता पक्षाचो जाल्लो आसा हे आमी जे शब्द दिला लोकांक प्रत्येक कडेन खाची कोपऱ्यांनी वचून मिटींग घेतल्या ते आमी पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न केलो. म्हाजें एकूच तुमकां सांगपाचें मिडियाक की आमी जो आमचो कॅम्पेन बी जो आहा, आमी जे कॅम्पेन चलयले ते कॅम्पेन आमी बरेपणान आमी चलयले. कोणाचें वायट आमी करूं ना, वायट दिवपाक आनी आमी दिवचे ना. पुलिसाचो वापर सत्तरीन जावचो ना आणि खंयचोय विशय जर आसलो ते लोक सोडयतले. आमी पुलिसाक आमचे मदीं हस्तक्षेप करपाक आमी दिवचे ना आणि दिवपाचो ना ह्यान फुडें. हांवें परत सांगता मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की आमकां सत्तरीन शांतता, आमकां सत्तरीन लोकमत आणि आमचें बरेपण सत्तरीन जे आमकां दवरूंक जाय ते बरें. इलेक्शन येतले वयतले तेजे नंतर आमी प्रत्येकाच्या घरा वचून वेगळे तरेन लोकमत जे आहा ते सांबाळून दवरपाचो आमी प्रयत्न करूया. मिडियाचो बी व्हडलो रोल आहा. जाल्यार कितेंय बाण सोडटा, एकटो आहा काल कितेंय बाण सोडले, हांवें सोडून दिलें तें कोण कितें म्हणटा म्हणून. लास्टाक आमकां कांयच वायटपण दवरपाचें ना. समाजान एकजूट लोकांक हाडपाचें काम आमकां करपाक जाय. हे सगळी सत्तरीची जनता, ही जनता ही राजा, सत्तरीची जनता जागृत जनता, सत्तरीचो युवा. हेका खबर आहा आपूण ह्या मनशाक मतदान केल्यार आपले फ्युचर आनी भवितव्य खंय वयतले. आनी हे हांव हात जोडून आयज सत्तरीचे जनतेक नमन करता की सत्तरीचे जनतेचो विजय भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो आनी बावटो जो वयर दवरला हे म्हाका एक अभिमानाची गोष्ट आहा. आयज हे साधारण विक्ट्री न्हू, हे विक्ट्री जे जाल्या ही विक्ट्री लोकांचो विजय. आयज हे लोकमत जे दिला आनी जो कौल जे लोकांनी दिला हे आमी केन्नाच विसरूं शकना. आमचेर आनी जबाबदारी वाडली की आमकां 2027च्या पयलीं आमकां जे शब्द दिला लोकांक, जे भुरग्यांक आमी शब्द दिला, कार्यकर्ते इतले भुरगे इतले युवा जे उबे आहा हेंच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी हे आमी करपाक म्हणून फुडें चल्ले. हे लिडर बिडर कांय ना रे, आमी सगळे कार्यकर्ते आनी हे सगळी जनता, ह्या जनतेची सेवा करपाक. आनी एक सांगता तुमकां सगळ्या मिडिया, हांव इलेक्शना खातीर काम करिना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून 24/7 म्हजें काम चालू आसता. कोण बरो नासता, कोण शिकता, कोण कितें
यांच्या सगळ्यांची जबाबदारी, सगळ्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी हा आम्ही कशें काम करता. आतां हांवें कितें थारयलां, परत एकदां लोकां मदीं वचप, लोकांक आभार व्यक्त करपाक जाय. त्याच बरोबर प्रत्येक मनीस जेन्ना हांवें फोन केला प्रत्येक कार्यकर्त्याक की तेणी कितें आपले विशय ते सांगलेले आसा ते बेगिना बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. नीती ही लोकनीती आसूंक जाय, लोकांक समाधानाची नीती आसूंक जाय. आनी म्हाका दिसता की 70चे जनतेन जें केलां आमी केन्ना विसरूंक शकना. असो रिजल्ट आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी हे रिजल्ट जो आयला हो 70ची प्रजाचो रिजल्ट हा, त्यांचो आवाज हा. तो आवाज मुख्यमंत्री, पार्टीचे अध्यक्ष आनी विधानसभेन पावोवपाचें काम हांव करतलों. म्हाजे लोकांचेर न्याय जावंक जाय, म्हाजी लोकांची सेवा जावंक जाय, ते समाधान आसूंक जाय, तरच हांव समाधान आसतलो. विक्ट्री आयली, लोकांनी दिली विक्ट्री, आमी कांयच केलें ना. लोकांनी जो कौल दिला त्या आदाराचेर आमी फुडें वचपाचो राजकारणान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांगा लिडर कोण ना, आमी सगळे सामान्य व्यक्तिमत्व, आमी सगळे एकजूट रावन एका परिवार सारखे 70ची जनता काम करतली आनी एकमेकाक सांबाळपाचें काम आमी करतले. परत एकदां हांव सांगता, पुलिसाचो वापर 70न जावचो ना. हे तुमी मिडियाक छापा. 70न लोक एकत्र येवन आपलो विशय सोडयतले. देवस्थानाचो विशय आसूं, लोक सोडयतले. आनी कसलो विशय, लोक सोडयतले. आमी आमदार बिमदार मदीं पडचे ना. आनी लोकांक कितें जाय तें करूं. लोक करतलो, बरो हुशार आहा आमचो लोक. आनी 70चो लोक ह्या तरेचो आहा, तांकां बरोबर खबर आहा खंयताय दिशा धरपाक जाय, खंयचो बावटो धरपाक जाय, कशें ओडपाक जाय आनी कमळ हेका कशें फुलोवपाचें काम तेणी केल्लें आसा. हांव म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी म्हाजे नेतृत्व देशाचे प्रधानमंत्री जेका हांव खूब मानता मोदीजी, आनी गृहमंत्री आनी पार्टीचे अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी JP नड्डाजी यांचे हांव हात जोडून नमस्कार करता की आमकां संधी दिली लोकांची सेवा करपाक. आनी जी कामां व्हडली कामां उरल्या, हांव तुमकां आतांच आश्वासन दिता ती कामां जातली, सगळे तुमच्या मना सारखे जातले आनी तुमकां आमी केन्नाच विसरूंक शकना. कित्याक तुमी जे केले